जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज सर्वसम्मत नृसिंह जन्म उपवास। आज राहु 25-11 कुंभ राशि को और केतु 12-5 सिंह राशि को संचार हेबे। यहाँ प्रभाव में 12टी राशि कौन किपरि समस्या रहिबो से विषय में प्रत्येक राशि विषय कहबी। एवं आज बैशाख मास बा मेष मास 28 दिन 11 तारीख रविवार। आज चतुर्दशी 40 दंड 22 रात्रि 9:23 पर्यंत। आज स्वाति नक्षत्र 60 दंड अहरात्र। आज गरकरण जोग। आज जन्म होता शिशु मानकर तुला राशि शूद्र मतांतर क्षत्रिय वर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष फल कृषि संतान हानि होमादि शांति अर्णवस्त्र स्वर्ण मासदन और कांस्य पात्र दान। आज चतुर्दशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले चतुर्दशी पर पूर्णिमा रविवार जोगु आमिष बिरी मसूर अदा निंब और दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य अद्य सायंकाल चतुर्दशी तिथि श्री विष्णु नृसिंह अवतार आविर्भूत होइतिबारु अद्य सर्वसम्मत नृसिंह जन्म व्रत उपवास। आज पर्व उत्सव कथा कहले जाजपुर ब्लॉक माल आंदपुर ग्रामर जाकि सुंडी संप्रदायर अद्यारंभ 3 दिन चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपद कौलिक पूजा। आज अशुभ बेला 12 बेला और काल बेला कथा कहले दिवा 10:07 पर 1:25 मध्य एवं काल रात्रि कहले 12:58 पर 2:20 मध्य। शुभ बेला अमृत जोग दिवा 6:03 पर 7:39 मध्य 9:03 पर 11:27 मध्य रात्रि 11:06 पर 12:58 मध्य। आज महेंद्री जोग दिवा 4:51 पर 6:08 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु कार्ड माध्यम आम 12टी कार्ड संग्रह करवा। यही 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप में जाना आउ देखा कौन आसूची 12टी राशि राशिफल। 11 तारीख मे मास रविवार। प्रथमे मेष राशि शेष मीन राशि। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने ये किंग ऑफ सोर्स कार्ड आसी। आज सबु दायित्व को सबु भल भाव में तुलेबे, कठिन परिश्रम करेंगे। जहाँ दायित्व अच्छी सबु सफल हबार जोग अच्छी। भावी चिंती निष्पत्ति नियंतु। हड़बड़े कौन निष्पत्ति आज नियंतु ना। कार्य क्षेत्र में टिके टेंशन देखा काम प्रेसर पड़ो। जदि चाकरी करुँच तेरे आपंकर बॉस कि मैनेजर आपंकर अधिक किसी आज आशा करें। किंतु मन रखु मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने व्यवसाय क्षेत्र में जिते शांत हो कार्य करेंगे सफलता मिल। जदि भी किसी बड़ निष्पत्ति नेउछंती तेबे सबु इनफॉरमेशन नहीं निष्पत्ति नियंतु। निज काम निजे करंतु, अन्य उपर आज भरोसा करंतु नहीं। लव रिलेशन कथा कहले प्रेमी जुगल भाई भाई मानक पई रिलेशनशिप रे जोगाजोग ठीक रहिबो, बहुत भल रहिबो, प्रेम संपर्क सुदृढ़ रहिबो। किंतु तांको फायदा नहेले केतबेले भी आपनको साथ छाड़ी दे पारंती। सेति प्रति आपण ध्यान दबा आवश्यक अछि। तेबे मन रखंतु मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने आज निश्चित भाव में कई नूतन व्यक्ति बा मित्र बा बंधु भेट लाभ जोग रहुची। निश्चित भाव में भल दिन अतिबाहित हम। तेबे आज मुख्य कथा मु कहबाकू चाहूची मेष राशि भाई भाई माने मन रखंतु कुंभ राशि को राहु एवं
राहु केतु आज संचार होचंती जाकि एई जो आज राहु कुंभ राशि को संचार हेले जहा फल कि केतु मध्य सिंह राशि को संचार हेबे। एई राहु जेतबेले कुंभ राशि को संचार होचंती तेबे मेष राशि भाई भणी माने निर्द्वंद रे आपण रहंतु, भय करिवार किछि नै। जादृश्य नीति प्रमाण अनुसार मेष राशि व्यक्ति मानक पई गोचर रे शुभ रहिबे। चंद्र शुभ हेतु अति शुभ फल आपण को प्राप्ति निश्चित भाव में हबो। आउ केतु को विषय जदि मु कहबी, केतु जेहेतु सिंह राशि को आज संचार हेबे एई प्रभाव रे मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने मन रखंतु केतु जेतबेले सिंह राशि को संचार होचंती सेतबेले गोचर रे अशुभ रहउची, मात्र चंद्र शुभ हेतु समफल प्रदान करिवे, किछि असुविधा सेमिति देखा दबो नाही। निश्चित भाव में समय आपनक पई भल स्थिति रे रहिबो। तेणु एई अवसर रे एई भली ग्रह मानक प्रभाव दाउरु रक्षा पाइबा पाई एई जो ग्रह प्रभाव आगुरु आपण करि नथिबे जहा फल कि विभिन्न समस्या रोग हो, ऋण हो, करज हो, उधार हो किंबा स्वामी स्त्री कोर्ट कचेरी माली मकदमा हो, मनमन्त्र हो, व्यवसाय क्षति हो, ये सब जदि आगुरु सब माने एभली किछि भी कोनोसी ग्रह प्राय प्रतिकार न करिसंती तार मेष राशि भाई भणी माने आपनक राशि अधिपति ग्रह हेले मंगल। मंगलक पई तीनिमुखी रुद्राक्षरटी आपण धारण करंतु, मंगलमय जीवन आपनकर निश्चित हबो। एई तीनिमुखी रुद्राक्षर धारण कले आपण मेष राशि व्यक्ति भाई भणी माने बहुत लाभप्रद निश्चित आपनक लाइफ को परिवर्तन करिथाय। समस्यार समाधान सब निश्चित भाव में होइथाय, साहस मन रे जागृत होइथाय। तेणु मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने अधिक किछि जानिबा को चाहुथिले स्क्रीन ऊपर नंबर दिया जायछि। प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर आम सहित जोगाजोग करि परिबे। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि को विषय। मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने ये तो हेरोप्लेट कार्ड आसी, ये बुद्धकर कार्ड आसी। जेहेतु आज आपण विश्वास सर्वदा भगवान को ऊपर आपण आज संतुष्ट माने मन रहिबो। आपण मन सर्वदा धार्मिक अवस्था को आज आसीबो, अन्य मानक प्रति गोटे दया आसीबो, ईश्वर को प्रति गोटे विश्वास आसीबो, गुरुजन मानक प्रति सर्वदा गोटे भक्ति आसीबो। तेणु आपण को पाखरे ईश्वर को पाखरे आपण निजको समर्पण कर दियंतु। आपणकर डाक मध्ये ईश्वर को पाखरे पहुंचुची। आपण को बुद्धि बहुत मजबूत अछि, लोक मानकर किछि समस्या भी आपण को द्वारा समाधान होई परिबो। तेणु मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने आज एमिति किछि कर्म करंतु शत्रु हानि हबो, आ शत्रु माने मध्ये परास्त होबार जोग देखा देबो। आउ जदि आपण मन भितरे समानता किछि रहिबो नै, समस्या समाधान होई परिबो नै। तेणु मन गोटे कथा करिबो, माइंड गोटे कथा करिबो, ताहेले द्वंद्व बढ़िबो, किंतु आपण मन और मस्तिष्क आज मेल खाइबो, माने समानता रहिबो। बहुत शीघ्र आपण मानकर विवाह जो मानकर होई नै हबार जोग देखा दउची। निश्चित भाव में अरेंज मैरेज हबार जोग देखा दउची, नले परिवार कार बाघर हबार जोग मध्ये ए कार्ड ऊपर देखा दउची। निश्चित भाव में कई व्यक्ति कई लोक आपण जहा को बहुत मानिबे, नले से आपण को आज मानिबे, एभली स्थिति किछि आपण को लाइफ रे आसीबार जोग देखा दउची। निश्चित भाव में शत्रु हानि रहिबो। तेबे मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने आज स्पेशल कार्यक्रम रे मन रखंतु कुंभ राशि को राहु संचार होचंती। कुंभ राशि को राहु संचार हेले आपणकर वृष राशि उपरे कोन प्रभाव पड़ुची तेबे मन रखंतु कुंभ राशि को राहु संचार समय वृष राशि गोचर रे शुभ रहउचंती। चंद्र शुभ हेतु अति शुभ फल प्रदान करिवे। आपण मन किछि कष्ट करिवार आवश्यक नै, निश्चित भल समय आपण को ऊपर प्रभाव पड़ुची। एई आज मध्य एई सिंह राशि को मध्य केतु भी आज संचार करूचंती। जेतबेले केतु संचार करूचंती सिंह राशि को, वृष राशि जादृश्यनी वाक्य अनुसार आपण माने निश्चित भाव में मन रखंतु गोचर रे शुभ और चंद्र शुभ हेतु अति शुभ फल आपण को प्रदान करिवे। निश्चित भाव में समय आपनकर भल स्थिति रे रहिबो। तेबे एठी गोटे कथा मु कहबा को चाहूची मोर प्रिय वृष राशि रो भाई भणी माने जीवन रे ए जो ग्रह सब आसी थाए, ए जो ग्रह प्रति क्षेत्र रे आसी थांती, यहाँ को प्रभाव रे आम मान को ऊपर किछि किछि पड़ी थाए दैव कथा ये। तेबे आपण जदि कोनोसी प्रतिकार किछि न करिसंती, मन रखंतु कोनोसी प्रतिकार यदि आपण न करिसंती ताहले मोर प्रिय वृष राशि आपण को राशि रो अधिपति ग्रह तांको पई आपण प्रतिकार करबा आवश्यक अछि। काहे कि ना एमिति भी हेई पारे जदि कोनोसी प्रतिकार न हुए, विभिन्न प्रकार एक्सीडेंट, विभिन्न प्रकार दुर्घटना किंबा करज सीमा बढ़ी जाई पारे, हाथ उधारी बढ़ी जाई पारे, मान सम्मान ऊपर आंच आसी पारे, जीवन प्रति विस्तृर्ण भाव आसी पारे, शत्रु वृद्धि हेई पारे, स्वामी स्त्री मनमतांतर घटी पारे किंबा व्यवसाय अवनीत हेई पारे, चाकरी पई आशा होई बारंबार फेलुअर हेई पारे।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ଗୋଟେ କିଛି ଡିବା କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ କିମ୍ବା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର କିଛି ଘଟଣାରେ ଯଦି ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଉଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗାଈ ଘିଅରେ ରଖି ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଖିର ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଶୁଭ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯୌନ ରୋଗର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଆସୁଥାଏ ନପୁଷ୍କତା ଥାଏ ଏହି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ କିଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଏକ ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। କେହି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଦିନ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ବ୍ରେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ସହଜ ଭାବରେ କରି ଖସିବେ ସେଥିରେ ସେ ଉପାୟ ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ରାହୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିକୁ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାହୁ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି ରାହୁ। ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଚଳନ ବେଳେ ଶୁଭ କାରଣରୁ ସମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ନା ନିଚ ଫଳ ଦେବେ ନା ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ରାହୁ। ଏବଂ କେତୁଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଚରରେ କେତୁ ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହଡ଼ବଡ଼ ହେବାରେ କୌଣସି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା କିଛି ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା କିଛି ଘଟୁଛି ସେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ହେଉ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହେଉ ବା କରଜ ଦାମରୁ ହେଉ କିଛି ବି ଯଦି ଅଘଟଣରେ ଆପଣ ଘଟି ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମର ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ପେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଉଛି ଚାକିରିରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସୁଛି ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ ଘଟୁଛି ଯଦି କରଜର ସୀମା ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ଏହି ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅଧିପତି ସାକ୍ଷାତ ଗ୍ରହ ଯାହାକି ବୁଧ ଅଟନ୍ତି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ଏହା ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ। ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ये जो कार्ड आसी द फुल कार्ड जहाँकि आपण आज स्थिर रहा पड़ो आपणकर केयरलेस गुण को छाड़ा पड़ो अनेक दायित्व थिला परी आपणक ऊपर लगुच ताकू आपण बहन करंतु नहले आपण को आज अनसक्सेसफुल हो जिबार संभावना रहउची। सावधान रहंतु किछि दुर्घटनार जोग भी रहउची। एमिति जिनिस दूरे देबे आज जहाँकू आपणक पाखरे अछि। तेणु आपण माइंड ठीक करके आज कार्य करंतु। घर परिवार दाम्पत्य जीवन आज मध्यम रहिबो। लव रिलेशन आपणक ऊपर आज निर्भर करुछि। व्यवसायी माने निज वचन निज आयत्तर रखिबा चेष्टा करंतु। छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी रे मनोनिवेश करिवे। नुआ चाकरी बा नुआ जेकोसी कार्य रे आपण पाद थापिचंती जो कर्म नुआ बिजनेस हो संपर्क हो जा भी हो सेति प्रति आपण आज टिके सजग रहिबा आवश्यक अछि।
କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇପାରେ, ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ବି ମୁଖରୁ ବଚନ ଖସି ଯାଇପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ତ୍ରୁଟିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ରାହୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିକୁ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି? ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଗ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତୁ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ରାହୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହୁଥିବାରୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫଳ ଅଶୁଭ ହେଇପାରେ। ତେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଏମିତି ଅନେକ ବାର ଗ୍ରହ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲାଭ ଘଟୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ଉପରେ ଟେନସନ୍ ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମଣିଷ ବିପଦ ଆଣିଥାଏ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କରଜ ଆଣିକି ଆପଣ ଟେନସନ୍ରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ସେଇ କରଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅଧିକ କିଛି କହି ସମୟ ଦେଇ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏତିକି କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଏକ ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ଦୁଇମୁଖୀ। ଏହି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାରଣ କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ବିଜୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫର କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ କିଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ କଥା, 10 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବୋଧେ ସବୁକିଛି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେବ। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଏହା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କୌଣସି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ନ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଆଜି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ରାହୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିକୁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶିକୁ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି 12/5 ସିଂହ ରାଶିକୁ ବା ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶିକୁ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସିଂହ ରାଶିରେ ରାହୁ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏଇ ରାହୁ। ଆଉ କେତୁଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ମାତ୍ର କେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ସମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ରାହୁ କେତୁ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବାର ଫଳ ନାହିଁ କି ଅଧିକ ଦୁଃଖିତ ହେବାର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳନୀୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆପଣ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରହଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଘଟୁଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଜୀବିକା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ପେଟ ସମସ୍ୟା ଛାତି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, କିମ୍ବା ଋଣ ଧାର କରଜ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମୀକ୍ଷାନ କରିକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁର ମୂଳ କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ପରନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ପାପୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାରଣ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ନାମକ ପାପ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧାରଣ କଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ତା ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଧିକ କିଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। मोर प्रिय कन्या राशि द इम्प्रेस कार्ड आसी बृहस्पति कार्ड अच्छी आपंकर आसुवा समय कई महिला व्यक्ति आसीपारती जे कि से बहुत शक्तिशाली से आपंक लाइफ महाराणी किंबा लव पार्टनर हो पारती से आपंक लाइफ को बदल देवार आभास किसी देखा दूसरी जो मानकर संतान नहांती हे तो आज संतान से गृह को आज शुभ हो पारे सदस्य कई बंधु मध्य आसीपारती जहाँ भी हो आपन को आज निश्चित भाव में कहवा गले खुशी मिल किंतु गोटे दिगरे देखिले आपंकर आज कोढ़ियामी प्रकृति रलस्य भाव मन दुर्बलता किंतु ये आलस्य को आप त्याग करने चेष्टा करूँ जदि आपण लाइफ रे किसी घटना दुर्घटना समस्या घटुची आपण जदि समस्या समाधान करने को चाहती आपण जदि भाग्यर परिवर्तन करने को चाहते आपण राशि अधिपति ग्रह अच्छा विषय मुझे निश्चित कहबी। एवं आज कहूँ आज स्पेशल कार्यक्रम में कुंभ राशि को राहु संचार होती राहु जिते कुंभ राशि को संचार होती केतु सिंह राशि को संचार होती तेणु ये राहु केतु प्रभाव में आपणकर समस्या वर्तमान किभଳି ରହିବ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ଗୋଚରରେ शुभ और चंद्र शुभ हेतु निश्चित भाव में शुभ फल आपको प्रदान करेंगे मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने आउ सिंह राशि को जो केतु संचार हे सिंह राशि को जिते केतु संचार होती तेणु मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने गोचर में केतु अशुभ रोचे किंतु चंद्र शुभ रोचे तेणु समफल से प्रदान करेंगे। जहाँ भी हो राहु केतु किसी अनिष्टर प्रभाव आपंकर सेमती ना निश्चित भाव में भल फल प्रदान करुँच आपणकर सामान्य किसी गोटे प्रतिकार जमीक आप राशि अधिपति ग्रह है बुध बुध जदि आपंकर स्ट्रंग रे राहु केतुंकर प्रभाव आहरी भल रुध जदि असंतुष्ट रे आपंकर ऋण रोग मानहानि भातृ विद्रोही विभिन्न प्रकार समस्या आपको सामना करने को पड़ो। तेणु आप कन्या राशि व्यक्ति माने स्वामी जेहेतु आपंकर बुध रुद्राक्षर एक चारिमुखी रुद्राक्षर जहाँकि आप ग्रहण करूँ ये चारिमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह होती माने बुध ये साक्षात ब्रह्मा अटंती चारिमुखी रुद्राक्षर यहाँ जदि आप धारण करुँच विद्या आध्यात्मिक एवं संतान प्राप्ति स्मरण शक्ति सफलता प्रदान करें यार बीज मंत्र भी अच्छी जो मैंने व्यवहार करेंगे मुझे निश्चित भाव में कहबी तेरे आपको व्यवहार कले आपंकर भाग्य निश्चित भाव में किसी गोटे उन्नति मार्ग दे गति कर आपण मैंने विश्वास सहित यह ग्रहण करने आवश्यक अच्छी। तेरे जदि अधिक किसी जानवा चाहते आम स्क्रीन उपर नंबर दि जाए प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6ରୁ राति 9 भितर आम सहित सीधा जोगाजोग करेंगे। एवं आसतु देखा जहाँकि आमर तुला राशि विषय मोर प्रिय तुला राशि ये 9 ऑफ वांड्स कार्ड आसी मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने ये मंगलकर कार्ड अच्छी आपड़ अधिक चिंताग्रस्त आज रही जोग देखा जदि आप ठीक बाटर चलिए ख्याति सम्मान आपन को प्राप्ति हम आपड़ भावुंट जदि मुझे करी तेरे मोर क्षति होबार संभावना अच्छी कि भावना आज समय नष्ट करूँ ना जहाँ करने को चाहते आप निश्चित भाव में करूँ मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने कारण आज आपंकर श्रीचंद्र जोग रोचे प्रत्येक काम को भावी चिंती देखी जाए आपड़ करने आवश्यक अच्छी। तेरे आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने कुंभ राशि को राहु आज संचार होती सिंह राशि को केतु संचार होती ये राहु केतु प्रभाव आपण कौन पड़ुछि से विषय में आपको सूचना दूसरी। मन रखु मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने राहु जितेबले कुंभ राशि को संचार होती मन रखु राहु जितेबले कुंभ राशि को संचार होती आपण गोचर अशुभ रोचे तेणुक चंद्र यही समय शुभ रोचे तेणु आपन को चंद्र जेहेतु शुभ अच्छा आपन को समफल देवे यदि चंद्र अशुभ था आपन को निम्न फल दे था जेहेतु चंद्र शुभ अच्छा तेणु राहु आपन को समफल देवे। आउ केतु जिते सिंह राशि को संचार करुँच केतु जिते सिंह राशि को संचार करुँच मोर प्रिय
ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଗୋଚରରେ କେତୁ ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆପଣ ପରାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ତୁଲେଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କାହାରି କାହାରି ଲାଗି ରହୁଛି, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଫେଲୁଅର ହେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଋଣ ଧାର କରଜର ସୀମା ଟପୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟବସାୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସିଧା ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ ସହିତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ 8 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ମିଳିବାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆଜି କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ବାବଦରେ କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟର ଯୋଗ ରହୁଛି ବା କିମ୍ବା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ରହୁଛି, କୌଣସି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ଯାଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ରାହୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିକୁ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି? ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି ରାହୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ, ରାହୁ ଅଶୁଭ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ଜଟିଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗକୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସିଂହ ରାଶିକୁ କେତୁ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବିଛା ରାଶିର ଗୋଚରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି କେତୁ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଆଉ କେତୁ ଅଶୁଭ ରହୁଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଯୋଗ ଆଗକୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭଲ ସମୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଅଶୁଭ ଫଳର କିଛି ନମୁନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। କାରଣ ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯେମିତିକି ଅସ୍ଥି ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ରୋଗ ନିବାରଣ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଆଉ ଘରର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଥାନ୍ତି, ଜ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ ନ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଋଣର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଦେଖାଦେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି ଏସବୁ, କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଧାରଣ କରି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଅମଙ୍ଗଳର ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଇଏ 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆଜି କାହା ପାଖରୁ
କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଫିସର ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାବଦରେ ହଉ କିଛି ଉପଦେଶ କିଛି ନେଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ। ଆଉ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହାତ ପକାଇବେ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ସୀମାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାକାର କରିବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କଠିନ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ମନ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ରାହୁ ଆଜି ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ, ଧନୁ ରାଶି ଗୋଚରରେ ଶୁଭ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି, ସିଂହ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଟିକେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି ସମଫଳ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେପଟରେ କେତୁ ରାହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କେତୁ ଏଠି ସମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ସେମିତି ଜଣାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗ ସୀମାରେ ଆପଣ କିଛି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଗ ରହିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏମିତି କଷଣକୁ କେହି ବି ସହିପାରନ୍ତିନି। ବୃହସ୍ପତି ଚାହିଁଲେ ଋଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଘଟନ ହେଇପାରେ, ପିଲାପିଢ଼ି ଜନ୍ମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି, ଏ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଭଳି ଯଥା ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୁକ୍ତି କରିଥାଏ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ନାଶ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅଧିକ କିଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ ସହିତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ये नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी बहुत सुंदर कार्ड आसी आपनकर शांत स्वभाव आपनको आगु आज बढ़िबा को दबो। कैरियर रिलेटेड कोनोसी कार्य आगु बढ़ी पारंती। आज आप परिश्रम करेंगे, ब्रेन खर्च करेंगे, धैर्यशील रे, पॉजिटिव काल अच्छी आपण कार्य को एकाग्रता करी माने एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करार जो देखा दूसरी सफलता अवश्य प्राप्ति हम। अर्थ और कैरियर बाबद में बहुत भल फल मिल। जदि भी किसी स्वास्थ्य समस्या था दूरे आपण पक्षर व्यायाम करने आवश्यक अच्छी। तेरे आप शांत स्वभाव जो आपको निश्चित भाव में आज अनेक क्षेत्र में सफलता मिलबार जो देखा दूसरी। आज आप बहुत कर्मचंचल रे किपर झटापट काम करेंगे से विषय में आप आज ध्यान मन रे। आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने कुंभ राशि को राहु संचार होती सिंह राशि को केतु संचार होती। कुंभ राशि को जिते राहु संचार होती मोर प्रिय मकर राशि आपण कौन प्रभाव पड़े से विषय में आपको कहना चाहूँगी। मकर राशि मन रखु गोचर में अशुभ रोचंती राहु, मात्र चंद्र शुभ से समय रोथबार आपको किसी समफल प्रदान मिल ना नीच मिल ना उच्च मिल मझी मझिकिया किसी फल आपको प्राप्ति हम। आउ केतु कथा जब देखा केतु जेहेतु सिंह राशि को जाऊँच केतु प्रभाव में मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि भाई भाई मैंने आपण कौन प्रभाव पड़े ना मकर राशि गोचर अशुभ रोचंती, मात्र चंद्र शुभ हेतु समफल प्रदान करुँच। तेणु राहु केतु उभय आपन को ना उच्च कोटीर फल देवे ना अति नीच फल देवे, तेणु सम फल से प्रदान करेंगे। ये भी गोटे कथा मुझे मझी मझिकिया जीक बुड़ी मरती से तेरे ये कथा या जे मध्यम फल से आपन को प्राप्ति करेंगे। तेणु आपण को मोर अनुरोध मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आपड़ जदि ठीक अच्छा तो ठीक अच्छे। जदि आपंकर रोजगार उपर प्रेसर पड़ुछि, स्वामी स्त्री डिवाइडेशन देखा दूसरी, भाई भाई भातृ विरोधी देखा दूसरी, किंबा शत्रु वृद्धि होची, किंबा ऋण रोगर समस्या आपन सामना को बारंबार आसूची, आपन सम्मान उपर आंच आसूची, चाकरी व्यवसाय क्षेत्र में आपंकर जदि दुर्बलता भाव रोची, मन भीतर ये सब जदि रोची ताले मन रखंतु मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आपन राशि अधिपति ग्रह होचंती किए ना शनि।
जेहेतु शनि चलन ए वर्ष होइछि शनि विषय में किसी कहवाक चाहूना तेणु मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह मध्य शनि ये आपण शनि को आगे स्ट्रंग रखा दरकार अच्छी शनि यदि मजबूत रहिले अन्य ग्रह मान प्रभाव आपंक किसी भी क्षति कर बेसी तेणु शनि को स्ट्रंग रखा सप्तमुखी रुद्राक्षर आप धारण करूँ सप्तमुखी रुद्राक्षर स्वयं अनंतर स्वरूप अटंती यही रुद्राक्षर अधिपति ग्रह होती शनि या धारण कले शनि संतुष्ट होता है रुद्राक्ष धारण कले महापातक नाश होता है दुरारोग्य व्याधि मुक्ति मिलता है अकाल मृत्यु मरु मरु बंची जावाक पड़ता है तेणु ये रुद्राक्ष धारण करने आपण पक्षे अत्यंत लाभदायक भाग्यर परिवर्तन आनी था रिष्ट खंडन करता है तेणु विश्वास सहित ये रुद्राक्षर सप्तमुखी रुद्राक्षर आप धारण करूँ मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने जेहेतु अधिक किसी जब जानवाक चाहते आम स्क्रीन उपर नंबर दि जाए प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर आम सहित जोगाजोग करंतु एबे आसंतु देखिबा कुंभ राशि विषय मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई माने ये 4 ऑफ सोर्स कार्ड आसी आपन भीतर किसी गोटे डर रहीबार जो देखा जाउची किसी गोटे टेंशन रहइबो अतीतर किसी टेंशन एमिति देखिचंती आपण किसी भाबी पारुनांती जे आपण कोन करि पारिबे आपण पाखरे समस्यार समाधान अछि कि नाही किंतु बंधु टिके रिलैक्स रहंतु शांत रहंतु परिस्थिति कहूची आपण जेते शांत रहिबे समस्यार सेते जल्दी बाहर को बाहरिबे जहा को असुविधा अछि आपण दिमाग रे ताको समाधान करि पारिबे अजथा कଳି झगड़ा राजी पसंतु नाही समय कहूची एकुटिया रहि के अनुभव करंतु अतीतर कोन भूल करिथिले से शिक्षा कोन पाइचंती सेति पई आपण को आज एमिति सम्मुखीन होबाकू पड़ुची वर्तमान आप बहुत प्रेसर आज रही काम बहुत प्रेसर पड़ो जहाँ भी हो आप जो परिस्थिति गति करते खराब नुह किंतु आप निजे निजे निजक भावुं कि आप बहुत खराब परिस्थिति अच्छा तेरे मोर प्रिय कुंभ राशि भाई बहन माने मन भितर आज जो आलस्य रोची कोडियामी रे आप मन भर बाहर कर दिंतु दिमाग रु चिंता करूँ सबु समस्या आपंकर समाधान हो संदेह करार कि ना मोर प्रिय जहाँकि कुंभ राशि भाई बहन माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे चाहूँगी कुंभ राशि को राहु संचार होती तेणु पूर्व भाद्र नक्षत्र कुंभ राशि 25/11 राशि को राहु आज गमन करुछंती आउ सिंह राशि को मध्य केतु गमन करुछंती एई राहु केतु प्रभाव में कुंभ राशि परिस्थिति कौन रहिबो से विषय आम टिके आपण मानकु संक्षेप में कहबी मन रखंतु कुंभ राशि गोचर में राहु अशुभ रोचंती मात्र चंद्र शुभ कारण समफल से आपको प्रदान करेंगे आउ सिंह राशि को जितेबाला केतु संचार करुँच तेणु से मोर प्रिय जहाँकि कुंभ राशि भाई भाई मान गोचर में केतु अशुभ रोचंती मात्र चंद्र शुभ हेतु समफल प्रदान करेंगे तेणु ये राहु केतु उभय आपन को समफल देवे ना नीच दौरान ना उच्च देवे तेणु से मझी मझिकिया फल देवे मुझे गोटे कथा कहवाक चाहे मझी मझिका जीक बुड़ी मरती से तेणु मझी मझिकिया जहाँ फल देवे आपड़ से ही किसी दुख किसी सुख भितर समय को अतिबाहित करने को पड़ो तेणु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने आपण मन रखु आपण राशि अधिपति ग्रह होती शनि तेणु यही शनि सर्वप्रथमे शनि को आगे स्ट्रंग रखु शनि चलन होती शनि विषय में किसी कहवाक चाहूनी तेणु रुद्राक्षर सातमुखी आप धारण करूँ सातमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह होती शनि तेणु ये सातमुखी रुद्राक्षर जदि आप धारण करुँच ये स्वतंत्र स्वयं अनंतर स्वरूप यही रुद्राक्ष धारण कले महापातक नाश होता है शरीर में जिते दुरारोग्य व्याधि थाए मुक्ति मिलता है अकाल मृत्यु दुर्घटना एक्सीडेंट ये सब आपको मुक्ति मिलता है ये रुद्राक्ष धारण कले आप अनेक किसी कार्य सफलता आपको निश्चित भाव मिलता है तेणु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने निश्चित आपण राशि अधिपति ग्रह सर्वप्रथमे एक सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ तापर अन्य ग्रह प्रभाव किपरि कम आप निजे जानीपारे तेणु आपण एति कहवाक चाहूँगी अधिक किसी जब जानवाक चाहते आम स्क्रीन उपर नंबर दि जाए निश्चित भाव में आप प्रत्येक शनिवार रविवार आपम सहित जोगाजोग जारी रखिए ता ना आप रोग ऋण स्वामी स्त्री मनमतांतर कोर्ट कचेरी माली मकदमा भातृ विद्रोह ये सब किसी सामना को धीरे धीरे आसी जाए तेणु प्रतिबंधक भाव में बंध निर्माण कले निश्चित भाव में आप उपकृत हेबे एबे आसंतु देखिबा मीन राशि विषय मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने ये नाइट ऑफ कप कार्ड आसी लाइफ रे किसी नुआ अपॉर्चुनिटी आसीबो बाघर संबंधी कौन प्रस्ताव आसीपारे किंबा कौन चाकरी संबंधी प्रस्ताव आसीपारे जहाँ भी भाविबे आपन पाखक जो कार्य आसीबो ता मध्य ठीक रहिबो आपण भगवान को ऊपर विश्वास रखी ताकू ग्रहण करेंगे आपन को सफलता अवश्य मिलिबो ये पॉजिटिव कार्ड अछि किछि तो उपाय आपन को पई गिफ्ट भाव में भगवान दउचंती जहाँ भी हो आपन आज खुशी निश्चित भाव में रहिबार योग देखा दउची किंतु शरीर प्रति आपन ध्यान देवा आवश्यक अछि आपन शरीर आज किछि प्रॉब्लम देखा दे पारे शरीर खराब हो पारे देहर किछि पीड़ा हो पारे से प्रति ध्यान देवे मोर प्रिय मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने मीन राशि भाई भाई मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में आपन मन रखु कुंभ राशि को राहु संचार होती तेणु कुंभ राशि को जिते राहु संचार होती सिंह राशि को केतु संचार होती
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ରାହୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ କେତୁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ କ'ଣ ହେବ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା କେତୁ। ମୀନ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେବେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ସମସ୍ୟା ସେମିତି କିଛି ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିବ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅବହେଳିତ ଦେଖାଦେବ, ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ହାରରେ କରିବେ ତାର ଫଳ ସେ ହାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେସ୍ ବାସ୍ କିମ୍ବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା, ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ଋଣର ଭାର ବଢ଼ିବା, କିଛି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିବା, କି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଢ଼ିବା, ଏ ସବୁ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। এই ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। এই ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପଞ୍ଚଦେବତା ଯଥା ଯେମିତି ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଗା, ସେଇ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଥାଏ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି এই ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଯେହେତୁ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ଯେହେତୁ ସରିଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।